Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, friend, and good morning to you too, Ma'am Ira Mahartika, MPD. I hope we are all in good health. And I don't forget to say thank you to our respect lecturer, namely the mother, Ma'am Ira Mahartika, MPD, who has given us opportunity to deliver material this time, which discussion presentation, title, vocabulary, and intisari journal. Before we present today's paper, let me introduce you first formally a member of our group. Random Ravinda, myself, Diki Prayoga, Marhana Reskiana, and Yeti Oktari. I invite the first presentation to Diki Prayoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce my name is Diki Prayoga. My name is 11910714091. Here I will explain the journal essence of our group 6. The first journal that I will discuss is titled Student Science Literacy in the Aspect of Content Science. This journal was published in April 2017. Adapun masalah awal peneliti ingin melakukan penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui bagaimana keterampilan literasi sains siswa jika dilihat dari level nominal, konseptual, fungsional, dan multidimensi, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keterampilan literasi sains siswa. Adapun metodologi penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian ini menggunakan metode deskripsi kuantitatif. Adapun populasinya sendiri yaitu 77 mahasiswa yang menempuh mata kuliah konsep sains, dan untuk sampelnya yaitu 77 mahasiswa yang menempuh mata kuliah konsep sains. Adapun teknik pengambilan datanya yaitu menggunakan proposal, hipotesis, dan tindakan lapangan. Untuk teknik analisisnya yaitu menggunakan deskripsi kuantitatif. Adapun hasil penelitian yang didapat yaitu yang pertama, kemampuan literasi sains siswa PGSD UMK bervariasi. Dan untuk yang kedua, 66,2% siswa memiliki konsep untuk menghubungkan sains dan ilmu lain dan dapat menulis istilah ilmiah. Tetapi siswa masih memiliki miskonsepsi. Dan adapun hasil penelitian yang terakhir yaitu 33,8 siswa mempertimbangkan teori dan menjelaskan konsep dengan benar. For the second journal that I will discuss is titled Enhancement of Students' Biological Literacy Critical Thinking of Biology through Sociobiological Case-Based Learning. This journal was published in October 2017. Masalah awal peneliti ingin melakukan penelitian tersebut yaitu terdapatnya masalah di kampus yaitu pengaruh pembelajaran kasus sosial biologis terhadap literasi biologi dan keterampilan berpikir kritis mahasiswa calon guru biologi dibandingkan pembelajaran tradisional yaitu pembelajaran berbasis ceramah. Metodologi yang digunakan yaitu jenis penelitiannya menggunakan penelitian desain pretest dan post-test non-equivalent. Untuk populasinya sendiri yaitu mahasiswa tahun pertama yang mengambil mata kuliah biologi umum. Dan untuk sampelnya mahasiswa tahun pertama yang mengambil mata kuliah biologi umum. Untuk teknik pengambilan datanya yaitu menggunakan observasi di lapangan, wawancara, angket, validasi materi, angket validasi media, angket praktikalitas atau uji coba skala kecil. Untuk teknik analisis datanya menggunakan uji coba ANOVA. Adapun hasil penelitian didapat yaitu pembelajaran berbasis kasus sosial biologis dapat meningkatkan literasi biologi siswa serta keterampilan berpikir kritis. Next, we will discuss the journal Design and Implementation of Scholarly Based Blended Learning Media for Basic Physics I Course. Bulan dan tahun terbitnya pada April 2017.
Masalah awal penelitian ingin melakukan penelitian tersebut yaitu penelitian dilakukan untuk yang pertama merancang media pembelajaran campuran berbasis psikologi mata kuliah Fisika Dasar 1 pada topik besaran vektor, gerak linear, dan dinamika translasi. Yang kedua, mendeskripsikan validitas produk. Yang ketiga, mendeskripsikan keefektifan produk dalam meningkatkan pemahaman konseptual dan keterampilan pemecahan masalah mahasiswa. Dan yang keempat, mendeskripsikan tanggapan mahasiswa terhadap media dan model pembelajaran campuran. Metodologi penelitian yaitu jenis penelitian, populasi, dan sampel penelitiannya yaitu jenis penelitiannya kuantitatif dan deskriptif. Populasi mahasiswa kursus Fisika Dasar 1, sampelnya mahasiswa kursus Fisika Dasar 1. Teknik pengambilan data dan analisis data yaitu survei, penelitian oleh 2 orang ahli untuk menilai validitas media baik dari aspek isi maupun konstruksi, dan teknik analisis datanya yaitu pengembangan ADDEA atau analisis desain pengembangan implementasi dan evaluasi. Hasil penelitiannya yaitu hasil dari implementasi kelas menunjukkan keefektifan produk dalam meningkatkan pemahaman konseptual mahasiswa dan keterampilan pemecahan masalah. The next, developing learning media using online Prezi into materials about optical equipment. Bulan dan tahun terbitnya yaitu Oktober 2017. Masalah awal penelitian ingin melakukan penelitian tersebut yaitu mendeskripsikan validitas media pembelajaran menggunakan Prezi, mendeskripsikan kepraktisan media Prezi sebagai evaluasi dari respon angket mahasiswa, dan mendeskripsikan keefektifan media Prezi dilihat dari hasil belajar siswa. Pengembangan media ini mengacu pada pengembangan model KAMP dan metodologi penelitiannya. Jenis penelitian yaitu pengembangan media pembelajaran dengan menggunakan software Prezi online. Populasinya siswa kelas 10-1 SMA Negeri 8 Banjarmasin, dan sampelnya siswa kelas 10-1 SMA Negeri 8 Banjarmasin. Dan teknik pengambilan data dan analisis data yaitu teknik pengambilan data, angket validasi media, observasi penyebaran angket, serta tes tertulis, analisis data, hasil analisis tanggapan angket siswa, hasil belajar siswa pada pretest dan posttest. Hasil penelitian menunjukkan bahwa validitas kategori sedang sangat valid. Dan yang kedua, kepraktisan media berada pada kategori sangat praktis. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu keefektifan media berada pada kategori efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Marana Reskiana, NIM 1191720612. 5. Research detail. The development of local wisdom based natural science module to improve science literature of students. Month and years of the publication: April 2017. Problems initiality. The research wanted to do research to know in the face of Mount Merapi disaster. Research methodology. Type of research of study used, development, research and development, R&D. Population SMP Negeri 1 Puncu, sampel SMP Negeri 1 Puncu. Data collection and data analysis technique. Data collection technique get of directly in the field environment. Data arrival technique, validity, reliability, and normality. Research result. The result of this study are the result or the theory, flexibility, validation of technique, materials on the material flexibility, component 87,5%, with very good category. The development of inquiry by using Android system-based chemistry board game to improve learning outcome and critical thinking ability. Months and years of publication: Oktober 2017. And problems initiality. The research wanted to do
to the such research, develop a game that has of essence of the subject matter and research methodology, type of research and development of interactive learning media, and population Semarang State University students and population and sample Semarang State University student. And data collection and data analysis, technique data collection was arrived out practice data analysis technique data must be collect, data must be record, and so that it can be analysis easily validity. Search result, the results show that the predicted arrival learning contents 34,35. The implementation of contextual learning to enhance biology students' critical thinking skills. In Desember 2019, to find on critical thinking skill type of research, the study used quiz experimental method with pretest non-equivalent groups design consisting of two class, namely the experimental class and the control class. Population nya 62 students of kelas 10 SMA Negeri 4 Sintang, and sampel 62 of kelas 10 SMA Negeri 4 Sintang. And data collection technique using the experimental method and data analysis technique collection data using experimental method so that there can be analysis, and based on the result of the analysis and discussion in this study it was concluded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Yati Oktari, name 1191072230007. I will describe the NARS number 8, 9, and 10. Number X, research data analysis of student critical thinking skill of middle school track STEM education project-based learning. Months and years of publication, March 2018. Problem, initially the research want to do such research. There's a problem is predicate Dutch job in the STEM, science, technology, engineering, and mathematics sector will increase in the coming decade more than jobs in other sectors. In the future, is like that students do not work based on the educational background. Therefore, STEM education can be a way to break the gap between education and the workforce that 21st century skill needs. Research methodology, tips of research population and sample. Tips of research. This research use descriptive research, designs, and instrument in the form of worksheet. Population 160 Japan's junior high school first grader from 4 classes. Sample 160 Japan's junior high school first grader from 4 classes. Data collection and data analysis technique. Data collection techniques, observation, analyzing, experimenting, give a VBL based question, project based learning, and making conclusion. Analysis technique data, the collection data where analysis use ANOVA to see difference in the critical thinking in each class. The result
show that the average value of student critical thinking skill was 2,82. Student critical thinking skill were classified as advanced thinker 41.6%, practical thinkers 30.6%, novice thinkers 25%, and challenge thinker 2.8%. 9. Research detailed the effect of feedback as scaffolding on ongoing assessment towards the quantum physics concept mastery of the prospective physics teachers. Months and years of publication: March 2018. Problems: initially the research want to do such a research. Penelitian ini dilakukan untuk melihat keefektifan umpan balik asesmen berkelanjutan dalam konteks asesmen untuk pembelajaran dalam meningkatkan prestasi belajar fisika kuantum calon guru fisika. Saat ini umpan balik belum dimanfaatkan oleh dosen maupun mahasiswa dalam proses pembelajaran secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak umpan balik sebagai perancang lunak dalam penilaian berkelanjutan kelas fisika kuantum bagi siswa calon guru fisika. Research methodology, tips of research, research population and sample. Tips of research. This study used a quasi-experimental method, the quantum physics concept inventory test (IPKFK). Population: 37 student physics teacher candidates. Sample: 37 student physics teacher candidate. Data collection and data analysis technique. Data collection technique: experimental, non-equivalent, free test, post test. The experimental class was give feedback in the form of sub-scaffolding based on social constructives and metacognitive learning theories. Meanwhile, the control groups only used regional feedback. Data analysis technique used the effective of the feedback based on ongoing assessment. Research result: the result of study revealed that students who received feedback based on metacognitive and social constructive in studying quantum physics show better average result compared to students who received traditional feedback based on cognitive in the forms of correction. Number 10. Research title: the development of science domain-based learning tool which is integrated with local wisdom to improve science process skill and scientific attitude. Months and years of publication: April 2017. Problem: initially the research want to do such a research. Penelitian ini dilakukan untuk meningkatkan peringkat pembelajaran berbasis ranah IPA yang berintegrasi dengan kearifan lokal yang sesuai untuk materi pembelajaran IPA, perubahan objek sekitar kita bagi siswa kelas 7 SMP yang mengetahui keefektifan IPA, perangkat pembelajaran berbasis yang berintegrasi dengan kearifan lokal yang dikembangkan untuk meningkatkan keterampilan proses sains dan sikap ilmiah siswa kelas 7 SMP. Research methodology, tips of research, research population and sample. Tips of research: research and development of the adaptation of the 4D model, which include 4 steps, namely 1. Define, 2. Design, 3. Develop, and 4. Assessment and of the Berk-Engel development model. Population: 65 grade 7 student, junior high school, number 2 Faranguvito. Sample: 65 grade 7 student, junior high school, number 2 Faranguvito. Data collection and data analysis technique, teknik pengambilan data, test, observation, angket, and focus group discussion atau VGD,
Tes dilakukan dengan menggunakan instrumen pengumpulan data berupa sosial keterampilan proses sains, teknik analisis data, analisis kesesuaian produk, analisis validitas dan reliabilitas instrumen, dan analisis efektivitas produk yang dikembangkan. Result, hasil penelitian menunjukkan bahwa perangkat pembelajaran berbasis ranah IPA yang diintegrasikan dengan kearifan lokal yang dikembangkan adalah satu, layak digunakan untuk materi pembelajaran IPA, perubahan objek di sekitar kita bagi siswa kelas 7 SMP. Yang kedua, efektif untuk meningkatkan kualitas keterampilan proses sains dan sikap ilmiah siswa kelas 7 SMP. Okay, I think that's all. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.